nandito niya nang iyang anak ko na sila nag-aabot kay kalakat na si Ateria. Kay niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag si tipred ko ng estudyante nga. Laoy na maraway. Wow, la. Jesus! Jesus, no, oh my God, Lord Jesus Lang, Christ. lang, lang, naglinog lang, lang. Jesus Christ, yes, makatras ka pa. Dili na. Ay, tawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord Naapagid ni Jesus. sa bridge. Lord. Shh, Lord. Lord. Ito, saan na ito? wala. Away, car. Sorry. Kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Wait sa. Okay, Lord. Shit, sis. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Ha? Wait lang, tawag kang manang di. Lang manaog mi? Manaog kita, guro. Naog to, sis. The bridge. Sis. Ha? Let's go down. Dili uy. Let's go down. Panigo naman ang sakinan. Lang manaog mi lang. Kusog yun kayo siya lang. Naguyog. Ha? Naog to, sis. Naguyog gihapon siya. Wait sa Ay, kung ang akong tasabli bag. pa ta. Lang ipawon ang sakyanan lab. Naog, sis. Naog, sis. Naog, sis. Naog ko na kayo, sis. Dali, sis. Wait lang uy. Dali na. Dali na. Wa akong bag. Hain, madilan na. Hain, dapat. Bisa ara dira sa ikaduha. Wait lang. Dali na. Layo na, off na. Good evening, Prime Minister. Was Excelencia. How iha ni Kantor Migrasaw hamutok Dr. Sira Kaer Ami, and we are held against our will. They are not letting me go, and they don't have Sira Laiha mandado para Atuhalo detenção. atuhalo detenção. Ami retan detenção ilegal. Vamos lá a base legal atuhalo detenção. Ami Laiha- usuhaw karik beli ami ajuda haw para ami bele pa uma ona. Okay? Sim.